କରୁଛି ସେ ଚିରା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ପାଡ଼ କରୁଛ। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे आम भलरे अच्छु गाँव में अच्छु आमती मैंने बहुत बिजी बिजी लाइफ ये टाइम चलती एक्चुअली तो पुओ देखो ये कोଳରେ शोक आज बहुत हसुची एत हसुला एवं मुझे रेकर्डिंग स्टार्ट कलाठू टिके चाहे देखो सब जानीपी तो आ हसुनी तो एमतिया कथा चलती एवं आमर एक्चुअली जिनस सब पैक हो सब बेंगलोर आसीगला पैकर मुभर को पूरा हैंड ओवर हो जाए सब जिनस तो बहुत जल्दी से ट्रक ड्राइवर भी फोन करते तो एबे केबे गोटे जिनस आसी पहुँची तो बापा मोर भारी ओरिड गोटे घर आमर फाइनाल हो जाए आपण तो कही एक्चुअली घर माने एम्प्टी होम किसी भी वीडियो करनी से दिन आम बहुत व्यस्त व्यस्त माने 2-4टा घर देखिली 4टा घर एक्चुअली देखिली तो आ मु वीडियो करि पारिनी एमती पळै आस्थिलु। चलो 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 जीवा हाँ बैग जाऊँगी आनी जाऊँगी जल्दी आसी मो धन मु जल्दी आसबि लो मो सुना मो जीवन मो केले मो अंक रतन मो चक्का नयन मु जल्दी आसबि लो मो धन जल्दी आसबि है मु जल्दी आसबि आज अच्छी आमर घर जिन सब आसो ताकू सब सही रखी रोखा दे कि जल्दी पलि आसबि आई लव यू तमें बो पाखे थी जमा मन दुख कर मुझे जल्दी आसबि ओके हे बो छाड़ूनी मते नाई खाली कर तमें बो पाखे था तमें बो पाखे था आम समस्ते आज जाई पार्बानी तमें बो पाखे था है बो पाखे था बाय बाय आई लव यू बो पाखे था धन आसबि मु सांगे सांगे मो सुंदर छवि सामने आज दिनटा थिला एक्चुअली राम मंदिर प्रतिष्ठा दिनटा तो से दिन बहु सकाळु सकाळु घर आगटा गोबर लिपिक एमती रंगोली करी फूल आनी ठाकुर पूजा करथिला बहुत ही बढ़िया लागिथिला आ मु किछि ताकू हेल्प करि पार नथली मु छुआंक काम करिकि आमे रेडी सेडी हेकि सकाळु सकाळु एक्चुअली ट्रक ड्राइवर फोन कला कि आसी पहुँची गलेनी से ढेंकानाल रे बोली तो सेति पई आमे जल्दी जल्दी बापांकर मोर झियो को डुडा को धरिकी स्कूटी रे पळौचु आ समस्त माने कार बुक करिकि जाई हेलानी तो आमे जल्दी जल्दी रे पळैचु देखिबा कोन केमती हेई पारुची आज कोन काम तो सेति पई आमे पळै आसीचु आसी ढेंकानाल पहुँची गलुनी अलमोस्ट तो आज बोर रंगोली आपन केमती लगिला मते कमेंट सेक्शन में जनइबे रामंकर आगमन से दिन आम एत बढ़िया बो पूजा करथिला मु किछि भलसे वीडियो करि पारनी एक्चुअली सांग मैंने काली एक्चुअली आम आसी बापांकर मोर स्कूटी रे बापा मु डुडा को लेकिन किंतु काम हो पारानी कहीं ट्रकटा आमर जो घर बुझाई से पर्यंत ट्रकटा जापरुनी तो एत बड़ ट्रकटा तार फार सब एमती टाणी माने गली रास्ता गुड़ाक ना तो जापारानी से आज आम पुणी नेक्स्ट डे ट्रक ड्राइवर को आम रखेकी नेक्स्ट डे आम आसिक बापांकर मोर गोटे गाँव रू टाटा एसी गाड़ी नहीं आसचु भाई हेरिका सब आसचंदी से सब जिनस सब केते केयरफुली आराम से पूरा नहीं एपटू सेपट नौचंदी आ नेइकरी घरे बापा नेइकी ड्रॉप करके आसुचंदी घरे सब जिनस तो एमिति बहुत कष्ट रे आमे सब जिनस आमे माने अनलोड करिकी रखिलु घरे नेइकी तो बहुत ही कष्ट हैला से कष्ट माने स्टोरीटा तो कहि पारुनी मु आपन मानकू एक्सप्लेन बाहर सेटा एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट थिला मो पई से जिनस सब एका एका हैंडल करिया अवश्य बापा थिले पूरा A to Z मते सपोर्ट करिया पई तो सब इजिली हेई गला किछि नाही एमती तो किसी तो आम गोटे नुआ कम करिया जाऊे माने कष्ट तो निश्चय हम तो से किसी ओरिड नुहे मु तो होगला सब कम आराम से होगला छुआंर देह तो निश्चय खराब है तापर एमती सब होगा एबे आम पूरा भलसे सेटेल हो गलुनी आ भलसे पूरा आराम से सही घरे बसिक आपण सहित कथा हो पार्टी माने वीडियो एडिट कर पार्टी तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम तो एमतिया कथा आ कौन कहबी मो जीवन धन
ତମେ ଆସିଛ ଜିନିଷ ଅନଲୋଡ କରି ଗାଡିରୁ, ତମ ଟ୍ରକ୍ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋ ଧନ ଆସିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଅନଲୋଡ କରିଦେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଯିବ ନା ବାବା। ଆଉ ଦିଦିଟା ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ନିଘାତିଆ ନିଦରେ ପଡିଛି। କହିଦେଲ ମୁଁ ଆସିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ଯିବି କହିଦିଅ। ସେମାନେ ଗଲା କାଲି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ ଆଜି ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ଗାଡ଼ି କରିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଦେହ ବହୁତ ହି ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ବୋଉର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲଗାତାର ବାର ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ, ମାନେ ତାର ଟ୍ରାଭେଲଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ଦେହ ତାର ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ତ କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଡୁଡା ତାର ସେବା କରିଛି ବୋଉର। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଘରେ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଖାଲି କାମ। ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ପୁଣି ବୁନ୍ଦିଆ ଛଣାରେ ଲାଗିଲେ। ବୁନ୍ଦିଆ ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ବୁନ୍ଦିଆ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବୁନ୍ଦିଆ କରନ୍ତି, ପୁରା ୟମି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ଏମିତିଆ ମାନେ ମିଳିବନି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟି। ତ ସେଇ ବୁନ୍ଦିଆ ଆମର ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ଟୁମୋରୋ ଅଛି ତାର ବର୍ଥଡେ, ତ ଆଜି ଆମର ବୁନ୍ଦିଆ କରାହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁଣି ଘର କାମ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି, ପୁରା ବିଜି ଲାଇଫ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ, ଏମିତି ଫୁଲ୍ ବିଜି ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଫ୍। ତ ଏଇଠି ବାପା ବୁନ୍ଦିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ବି ଏସବୁ କାମରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ହସ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ ସେ, ଆଉ କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେ କିଛି ବି କରିଦେବେ। पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। ସେମାନେ ମୋ ବୋଉ ନା ମଶାଣି ଭୂଇଁରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ସେ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା ବନେଇଦେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ବନେଇଛି। ମାନେ ଦେହ ତାର ଏତେ ଜୋର ସେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ନଥିଲି। ମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ତାଜୁକ ହେଇକି ରହିଲି। ମାନେ ପିଠା ସେ ବନେଇକି, ଖାଲି କାକରା ପିଠା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି କରିଛି, ମାନେ ଏକା ବେଳକେ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଟୋଟାଲ ପିଠା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୋ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ନ ଖାଇକି ରହିବେ କେମିତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୁଆଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି, ହସ ଖୁସି ଦେଖିବ, ବାସ୍ ପୁରା ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ହୃଦୟ ପୁରା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ବାଏ।